नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम रूफटॉप गार्डनिंग विषय टे कथा हवा। बहुत लोक माने इच्छा करती जे छात उपरे किसी आंब गछ कि फल गछ कि अन्य किसी फल गछ लगाई। तो आज से विषय कथा हवा केमी आप स्टार्ट करें केमी लगे पारे। यहाँ आमर गोटे थाई ऑल टाइम भेराइटी आंब गछ जोटा बहुत आगु 2 वर्ष आगु लगाई। तो आम रिसेंटली भी किसी गछ लगे जोटा मुझे आपको देखी। यहाँ बर्तमान देखो फ्रुटिंग ए स्टार्ट हो जाइए। सहित से आहरी केमती बौल लगी। तो चलतु आम अन्य गछ गुड़ा देखा जोड़ा रिसेंटली लगाई। टोटाल नुआ 6टा गछ लगाला मो बापा जन्मदिन जनवरी 26 रे। ता भितर ये गोटे हूँ किंग चकापात। आप देखु गछ हाइट पाखापाखि किसी ना भी 4 फुट हम ताकू लगाही कौथे ताकू गोटे बाल्टी रे लगाही। मु लगेला बेले तो प्रोसेस माने वीडियो करी नथिली किंतु मु आपन बतेबी जे केमिति लगे पारिबे। आहरी देखंतु ये आपनकर होची पर्पल आगे ये देखि नियंतु। ताके मध्ये सेमती गोटे बाल्टी रे लगा हेची। ये आपनकर मियाजाकी ये हूँ आपंकर क्यूजाई। ये है आपंकर कंचारे मीठा पाचिले मीठा। ये देखो तार फल केते सुंदर है पाखापाखि 5 इंच। ये आपंकर हूँ नूरजहाँ। ये मियाजाकी पर जदि कौन सी गोटे सेकेंड नंबर रे आसूची जार फलर रेट भी अधिका माने बहुत न्यूट्रिशियस सी हूँ नूरजहाँ। तापर नेक्स्ट रहा ये आपंकर कोहितूर गछ देखुं के बड़ तार ये सब एक्चुअली ये सब गुड़ारे फल लगी। आम चाहूलु देखापी केमी आसूची कौन। तो से आम रखी फल किंतु मझे मांकड़ आसिकी से फल सब भांगीदेला। तो जहाँ भी है भल है भांगीदेला ये सब जी नुआ आपंकर ये सब डाल देखुं ये सब नुआ डाल सब बाहरिला बाहरिकी से गछटा बहुत सुंदर हो जाए। आरी बहुत नुआ नुआ सब माने आपंकर डाल भी बाहर। तो ग्रोथ तो बहुत भल हो। एबे आमे बुझवा जे से लगा कौन है आप देखिले जे गोटे बाल्टी रे लगाई पाखापाखि सी 10 इंच बाल्टी थी से लगा आप देखिपे मूल गुड़ा पूरा सफा सब बेले रखाही। कहीं जदि घास फास हेबे तेबे से आपणकर न्यूट्रिशनटा पलैब। तो ये रहा जे या लगेवार माने प्रोसेस कौन आउ से केमती कौन माटी प्रिपेयर करेंगे आउ केमिति लगेबे। देखो लगेबे जनरली सकाळे पूरा भोर सकाळ न संध्या लगेबे। तापर रहा माटी प्रिपरेशन आम कौन करूँ आम जी आम गार्डन सॉइल जो नॉर्मल माटी रहा ता सहित आम अन्नपूर्णा जो आसूची से अन्नपूर्णा को आम मिसईलु 2टा सारा 50-50% आम मिसईलु। से अन्नपूर्णा रे कौन रोची से सब कोकोपीट रोची बाकी आपंकर वर्मी कंपोस्ट रोची निम्बपीडिया रोची सोरिष पीडिया रोची अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रोची। तो से विभिन्न प्रकार अन्य जिनस न पकई माने सबुथ अल्प अल्प न पकईकि आम सेटा ही गोटे पकईदेलु जो आमर काम है। तापर ताकू लगेला टाइम रे से पॉलिथिन टाकू काटिकी टिके ताकू लूज कलु कहीं माटीटा जो आसी थाए से माटीटा टिके हार्ड माटी थाए। तो टिके लूज करी ताकू लगेदेलु आ पानी देलु आ किछि करा है नहीं। तो यही जो बाल्टी देखुंती ये बाल्टी रे ये गोटाए वर्ष पाखापाखि रहिबो। गोटे वर्ष रहिला परे यार चेंज हम जमती से आपन को थाई ऑल टाइम टा देखली से टाइप रो बड़ गोटे कंटेनर को ट्रांसफर हो रुहतु मु आउ थे से थाई ऑल टाइम पाक को जाऊँगी से आम कथा। हाँ एबे देखंतु जोटा कहते से गोटे वर्ष लगिला परे ताको गोटे बड़ कंटेनर को ट्रांसफर कर दिया जीवो। ये तो आमर पुराना एथरे लगी गोटे जो माछर
ଆସୁଛି କଣ୍ଟେନର ସେଥିରେ ଲଗା ହେଇଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟେନରରେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ମାଟି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକିରି ଦିଆଯିବ, ଗଛଟାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରାଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେତିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେବ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଏ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗଛ ଲଗେଇଲୁ ଫଳ ରହିଗଲା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖେଇଲି କ୍ୟୁଜାଇରେ ଗୋଟେ ଏତିକି ବଡ଼ ଫଳଟେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗଛର ନିଜର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି, ଗଛ ଜାଣିଛି ସିଏ ଫଳ ରଖିପାରିବ ନ ରଖିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଉଳ ଆସିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦେବେ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଜେନେରାଲି ଗଛ ମାନେ ପଟାସ୍ କୁ ବେଶୀ ମାନେ ରିକ୍ୱାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହୁଏ। ତ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ତାପରେ ଗଛ ନିଜେ ମାନେ ଯେତିକି ରଖିପାରିବା କଥା ଫଳ ରଖିପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସିଏ ଝାଡ଼ିଦେବ କିମ୍ବା ପକାଇଦେବ। ସେସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇଦେବ, ସେଥିରୁ ଯାହା ରହିବ 2, 4ଟା 5ଟା ରହିବ ସିଏ ଆପଣ ରଖିବେ। ଯେମିତି ଏଇ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗଛ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ମାନେ ଫଳ ଧରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ସେ ସବୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3ଟା ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ବଉଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଫଳ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଏଥିରେ ଏତିକି ବଡ଼ ହେଲାଣି। ମୁଁ ତା ସହିତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଇଏ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭେରାଇଟିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇଦା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ମାନେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ବି ହେଉଥିବ, ତା ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ଚାଲିଥିବ। ଯାପରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି କାଟିମନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭେରାଇଟି, ତାକୁ ଲଗାଇବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଉଛି ରୁଫଟପ୍ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ମୋର କ'ଣ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମର। ଫ୍ରୁଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରୁଟିଂ କେମିତି ଆସିଛି, ବହୁତ ଫ୍ରୁଟିଂ। କେବଳ ସେଇ ଏତିକି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଲଗା ହେଇଛି ଫ୍ରୁଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ କିଛି କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି କରାଯିବ, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି। ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେ ଆପଣ ତାପରେ ମାନେ ସେଥିରୁ ଯେତିକି ଆପଣ ଫଳ ଖାଇବା କଥା ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଜମି ଅଛି ତ ମାଟିରେ ଲଗାଇବା ତ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଛାତ ଉପରେ କିଛି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଗଛ ନେଉ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ମୋର ଫଳ କାହିଁକି ହେଉନି, ତେବେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଉ ସେଇଟା ସେମିତି ହେବା ବି କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେବ। ଏତିକି କହିକି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।